Beramu isipepeza inadi ukombozi pia daula iveluha nasiba kuyaheli boya tangaya unukomoria narikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa yetu wasiwa Komori ya muzima wasiwa Komori nzima ya masiwa razaliwa ya masiwa yalilea modane alisaidia narikeni handia rivenze watwania mahaba ya dina dunia Beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye ye daula ivenua zisiwa zatu zikatua maore na nzuwani mwani na ngazija narikeni ya mahaba ya uvenza ya masiwa. Applaudissez. Merci. Gotidi Nalawi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu, lelo gargauka ya Mkomori harimani marauli ya mdunga hina mahalali yo ya woranzi wansi juu waswidi hina mahalali yo ya mwonesanuka ya oskwalelo ngamnyamo ni mwoneseni wa Komori au kaya unuhusi wa Sumani shinde shombo rirumiao ya humjuzani ya aghlab ya izo ekado zijuro masiwani unuhusi wa shiribanu elera ruloni oyinu emna shombo oi hasha kamlo gambudili hensi babo ngamnyamo ni mwansi ya mwonesani au kaya inuti ukaya wanrwalemewa siukaya shikaya kasjakaya jokariba huwanai imanga monao yakaumalishama umdungura nzula vanu wa imakarna uchilia haukaya Asumani ubahani ya kaza ya dhulumu matima ya dhulumu Mkomori ikao katina mrenda ya dhulumu maudu ijao lazima rihunuwe aida dinu mitiranti uzamba kwezi wa Komori ya ukaya na tofauti baina ya marsh na manifestation tofauti ya mwendo wa mfululizo da bahanu na maandamano de no zungomba rassemblement yojo ukaya wanduane ojo ukashiwi omuhimu dokaya maudu asmana julawa hao maudu wajojiri weu wanduanga sinao kwa malahoni kwa muhazini uja warambie na ungwari marikisha au yakaya kwa uonasi sha ima sindra kubali yakaya omzu wa mru ye mnyika umita wa Komoro vanu karjaima arma miji karjaima arma bangwe ya hensinu rimambia ni mchojua rihimi rimoshelezizeni iso ikaondo mzianshio rihimi rirejeze ya uzihisi hanamna nziro iso ikao ndo mzianshio wa Komoro narambiwa haukaya ngabo mfaume harmwe haruzamani wanawaka urambi majisi haukaya hadonga hujaji bai hujaji we yakamfaume mwi wapeo ndono habiri banu harmwe mlango wa msihiri haishia fundi yaonesa ukamre yerehe mlwani wa ndumengo mine umrambe boni ajason uwadi yuri haukaya mwana haide ujuka mrenga ya ezi ikana kiri wakati yafao hambie mwanae ukaya ikatifu kamjuhanze janaza ulabanu hata homa zamoni tsiwehe netsonyongoha di hali yoba
iza sana nsofanya izo manda mwako fanyi wazo ngamjika ukana zito ukana inombo Medina hamade hari ya ikoni ngeza jirini eza jiri ujajihafu ula mwana hatuani sebala hawa hata wasulima zamuni hapoza jiba za kabala pia haziri bonsi basi wakati ujaji ya ralo abirao shedumbio shahoa wenyo mji ulahindi doka mnyezi muna remu ujaji bahaka na mwoka japoro tulaze nyumba na wala haka wapeu rahano upeu wa duniani kuna mtemdoene mwana heba aina na mwana tukao jazifanye shari tulaze nyumba bayi wako mwori ngarujore mujaji ya ukaya nsu amini ya ukaya maisha mkomori o maishi wa mkomori o mkayo mkomori haenshi ezimbi enzi nuhusi haizi tohoto haizi ya umalishama haizi ya ukafiri haizi ya itona imani haizi ya toa ukomori haizi itona irumbi haizi itona unanya haizi boko ketina ya witi ketina hindu shaki binadamu ya lazimu ikenisho nado akti ya sumani ya ona wandu walalenze nwafao ya doeda ezine warorezitwa oskwa juzi homji harumwa esheso shamwadi nanga mmonawe namna nsilio ya wanaja mwashemeza uhanzaya nsu amini ya ukaya kama mrumzeko mwari wakati ulio unu ueshele yo kalima jaba haliono ukayo ikalo mwaha shiwi na majana manane gamfikiri na mengo minane na mbili shale kalima ikauja le kalima mungwanane umungwanane uo de jirani umungwanane uo de mru wadaho dzima wenaye wajando dzima ukautamani werenga mtio mrema yafe hasibabu hinri hasibabu mhogo hanzaya zakaya asmani hawasishensi wanilio lelo harumai karne ya mengomili na mweja lelo maazwizili wa 22 ya dunia ikao gedao haruma mru ukaze shaya haruma udo ya heze mru ya hajise nae wakati kaongo imo bahanu ukaza kalamu harwansi lona kilometra ziwi kufanya mru operation lelo asumani ya parajuza kenda tsamie meli harumwe ola udongo jikajirike manzano wahe leka tujua kwa ndwala mshifuo we muona rodaka usama mtimbiza ya ukalelo kweli waziri Jahumedi mdohoma insuweza bari mdohoma lindeta wa ila hali Jahumedi mdohoma ni waziri manro jina Ahmed Bazi no asaya akansumwa sfabelu akawe imani kaja porokani yonge ajabo hayo wanajamu wao wakese baraza la mawaziri ikeshwa twajaba hanu nsohole sintole aka ngwamba we namna watoka uyuza yo walima hawe ya baki ya tsuhulwa yo walima hawe namna ubirlezi nyama simenye nsohole yo walima haruma siasa ya kidima inozuma politique agraire shangwa twaliao namna ya ukaya ndaibensi ya lazimi waseje robo kilo nsole jelise wando ala kulli hali amkomori ngwanzo ndaba bumkomori aba habaka ele bao nozo azuma ba couverture ya mashuli ya kaya mashuli ya kabala wanrose kula pia ne covid waje yolelo waje afanya mashuli mji ukawenda ukana mashuli ngo mitano ngo minandaru hata ngo minanga wakana jana gabaha emkomori kuransi wafana neze shabuzindo wa jina wadokubalika ngo kozo karna uransi wamba ukasisi wa komoro nangari koza hezi mundaoni gamwe haki haki ndo kaya kanga nyindo singari tokandro haukaka iri uona ndo rana uhundwani ndo wakomoro wanama inuma hamira runaya gamrudin reje ya kaunuhura uo muhao walanga sibano eze manda manorafanya lazima katata lelonga baadhi arumasi ka minu munda amini silovanu karja paramba asumani go joro haba udu haukanga ryo kanyorambi yo homolawa shala kulli hali
Nswami nikasumani nge na mfu rahanelebwe la yakautugesho sha ezubudi bwe ikao likautsinzwa ni nkabaya asumani ngojolawa inde mena ikao wakomoro na mjumbise akasir sangar jumbisao na mjumbise warumubisaoni asumani ngupango maisha hoana wahai asumani ngupango maisha watu ana wahai asumani ngonzo nzia za ukatawe endafe bahanu akasumani ngwelewa kama ngufikaralo niyo katupanga ino bo avenir asumani ngujua ya namna ikao mkomori waenge na hikdi shahe nae nezuru ariami hae he namna ya zigarensi la ende sao hamu iso wakomoro zenza azilo bonsi juu yamba na mwali mensoholi na mwali me shingo na mwali me gashi na mwali me ikao efasiraba na mwali me furaha ya lazimikaye ni mwami ya nukaya zenza izo kazina ulawa na mnaje dokaya asumani na mchoreka mfano wa he ema wakalaha he ya he maha wanru waloniyo wala doa rubanaho wana hahe maha kabo wana mastarabu wangava alovala wa karmwezi azizila wa walala wa rongoza haro hamu matel kitieli haro wahamba masantrist wanru wao watikoze wajeleze wanru wao haro kufanya shambo analizi ba wanru wao mengoni mwana jamu ikawa nikasumani mvu ya rotensi hakadu wanru ika ukotsuti hamba wanukia waelewa ukasumani letindiala ulinu gulisoe maana wakauti mabana asumani wakenzi asumani kwa jaija wajiundu warume wajibu ya udofaria no babara no kakwamba maudwe mwana asumani regaezi wajiwa heo nao basi ngari zambao ya ukaya nwatsobaki haruma uyanshiwa adui ze plasiluka raporo jwezile wa mpaka wabadili mkayo wanronga ruwa juoka bauvya hao rikasina orusuna wazima rikasina orihulia wazima rikasina oritsabuha wazima garjoe mateo ya hao basi kwezi wakomo zetabu za mkomo rikasina ulawa raile asumani no wana raile wana no wanrika wasumana wapanga wana mawakala manoume walo yabo na wana mamudiru walo yabo na wana makontabu walo yabo na wana mahisabu walo yabo ikao hari nouvelle generation kwezi wa kumor kwati lelo ya paroka kairana jana ngamziyo ba mwambie ni ukaya ni mwambie ni ukaya wazungomba la en engendre la en kabatu akatenga uzima rjowona haya rjowona nziro ekarama ngasina heri ngasiniyo haukaya asumani hawala heri bonsi juu ala kulli halo pepo kuna utohura ukekorifunjia na sikarjajia ndani ratataya siwa komori lazima rielo na henya mkumo ya asumana yuwala base handani asumani nonro hae wabili de mafundo alobonsi juu haswa wadini wabili wararu da wanu wastara mwambo matel kitieli wanu wao garjoka ya wakti ejazi jo waswidi au kana rombao ubahani yabo garjo wa parisa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba bon yaboye khutba rasmi ya shikomori haulindi shi Faransa yahusu mkonti watu unu ihisai itekeleziwa izabaki abahando kaya huliho linu sujua nabe mama Mwenyezi Mungu alikusudia hili karna jua alifanya sonde namna inu hata jore nkere hemaya hahe doka haina mzima ndasi ya dumbie ya shemeze yaambe sheikoza shihunda wensi ngamjamba izona ishi usiku juzi leo swararu juzi ye mwana anambia ukaya bopa unwa baha kandu ngalomba hindu tu kisubiri wa dorongowa samba je
manuko bawe nyumba mtatsiro ngowe sambesa bari hindi bemba inugio mbabititi ne kwa razijua yabo kwa u kwa natso kinaranzi unaba kaba simkuro umuto mtiti samba ha yo problem ngo fikirio betize lo uno ngo fikirio mzaha ngabo tabu swafi ani samba kana ujua zi habari bo elka yo poro elka letso poro elka biri amada ye ali hamba amba alindo samba ibanu kuje ali ya vungula banu humedi mdoho mali msaidie wale simu ya heyo yo kilometriki humedi amba ukaya wawagizi wansohole sha watoa 50% yabo ngejao hawaza 40% hawaza milioni ngabiza toni zilindo abane mfumonti hawaza toni zihimajana zilindo abane mfumo hawa ani yamba byo mjua ani halisa wandu la sumado ngoliso wandu shaiyo bo elka yo nda ila ya mndu ya kaza ye ema webo ziho ya homa kinisha wandu shanga mjo hunda bale wende mwana ngamuhambiyo bango kurubio mahaminji aba ngamjo hunda bale haukabaisho nsohole yo ije narutorenga kanga juka huja yo kamna huiona gejo yehwa haukamkomori hatubu hahisa hakubali kankuhutsunwa kojo kana nsohole yayihuze kadhalika boko izo ndabo kenaka huja owalone nsohole yabahangwa huzao owatoa ye 100% ne 200% kwa tui parisa kadhalika mnansi jakomori ulohule utujwa uhadisi yatoa 40% yabo ngarjo bona sha adana tsunga watukufu uhusuye uambao kaya badinga nyiwa shashi wandu wao marense dini ya Kisilamu wende wangare dini zindwaji rekando ukafiri rekando usijihindini baze dini ngizo zinji ze dini hizo ndo zilo zinji waundo walo wenji na ruho harimo Islamu baidi na Kisilamu ngena wandu washashi harimo arudini yende harimo ukafiri baiko ndo hulo wenji ekayengu wanide shinji izoramba uhindi wenji hau washashi shasumani ya bwalio ngari male kalima lafu sada billahi badi wakaidi yewa ngasi harimaye haki ngari shemezao na baha kartu hashirisha hau kari zamba ka wandu wanizo ndabo kwa jimisharikiano wansi ibano kwa na manzani okwa na jirani zindrabo kabati mwadilifu na sorafa njema ngea bahari tuonesho waeha zindrabo kwa jiwandu kwa jimarengo kwa jahanansi zindrabo kwa fana na wandu haa narutorenga haa mfaransa karutorenga mfano wa Faransa ngeko vidija shedumbio shiloko mori kasjaha Bushini kasjaha Nairobi kasjaha Dar es Salaam kasjaha Afrika Kusini kasjaha Larinyo kasjaha Morisi onde majirani ge Ukraine baha iza hunda Ukraine zentsizo pia kwa tabiha mrama kwa tabiha hanto hole kwa tabiha hangano kwa tabiha ha trama inungala maukaya rituti nizo hambuda abongwe do wone sauka rika wenji jabo kwa baha kartiwa shashi haukeshita honda yinu do amini baneshangamiza yensi wanwa hekala ne kila warengele vingu shakwati na imani kwa tu amini hata nado wandrika yao ngwajifunga tao na aya za Qur'ani ngwajifunga tao na hadithi za mtume shako na subutiwa haraze munkari bango joula wafi ingebo imani ngiyonda sikartinari aminiu isodo ungu na izoriyo nao hauka zensizinu zirisomo ungadilifu urisomo owe une nafasi irisomo abongezo johamba lokaya ngasibanu zambo abantu ne mkalimani haone saukaya na dinadi utinzabwe hakana mvu hakaujidai hakana ndrabo hakana uga hakana nkalizi abahangizonda hatobaki na wanandongo wa kitoto nande mndu ya kubali lewo yinu yatendeziwa nezerezo umfumora kanuo kweli hakubali hahimingure ngo foto
na mndu mzade ava pijama yaonesa kabalangabo ubazima balangabo mwelewano bala hindri emzade haonesa ngarjore jene kalima hilo emzade akarmantia Tunizi haonesa kayentia hatu he namna ya beliliwa he madharau ho msajaja ho tihindu hambano mndu hamandoi ya jada mwezi ngoza hahe ya tuna fulako haunyile sina usubuti hambeuha hamuhimilia vangoni posheo vanumsi haki abaha hali indi kaisi ben saidi hamiko mwono kaisi saidi zadunga yabo masihuni hakauruma wandu bazerezo bakadha wende wafanye suluhu vai hamvalia dara habagina regele foto havai dara hahe kungo hahe warengele foto abongwe ikabono bahaninsi hati waswili wanandongo watiti wa bandu mato shakaruna ufanywa nongoza msenadi za kidhamana zifungata nao na mrika yao bojonro sodakta marhaba abongwe upande huo hakika usikitifu wa daraja zondongo nziro zondongo ikayao za udumbia za bishemeza karjazi ombe ya shairi fanye yazanya haka solata wando bahaninsi ya honda abongwe hatujuu ya wajibu ngari farudi chao haina wakati rijebanu ndio sekane zari hunda karja parozishia karja paroziona abonge lazima rizilaani ngarjo zilaani hata mpaka ndo ntuweka buli johuja na kaiti hule emikiro iminyiha kati nazo hamba haukaiza hamba zamba ababa heza bakiti hale yabo ngarjo wafunga hamba wanza hae yentia hatu basa uhe riurishiritsa hao ya la kuli hale wanawatiti watsodoro haukahale emwana yebulila ngamjo nkabombo ema amjo usashia kadha amjo nikapupe shaleonga mwanao wa babangu alilao hale bakahaya bakaufahari ngono majumba fulani kadha honsaweni fulani kadha hoikoni fulani kadha hombeni izo kaziti mdukana muoranzi gehado mama majumba na sharafa na malaho na fulani aba hapia madokera ndokala weni asumani hamba ukaya katuta hadaho katuta hashiunga katuta hasharafa wandu pia warende hasayawa pia ngwaliliaonza ho mabareni Mwenyezi Mungu joriafu ngamkazo kifu yabo mwanama Yunusa karadhi ba eza mwezi ujilia baisho hofubi je utekeleze ba mabia makarimu karibu kwezi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Amtoni swamaha bande jili rengwa he o change hawa nilijua bolo jinji shabada tijabani ila bimu isabiqi inirenge kwezi watukufu wa Komori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gamjumwa bani hadisi kao ya biraha rumayenti yahe hambu harmale jiji la mtuje homjini asumani ya laya ukawoi dimni jana ya sufulu animjufumo wahe hambu amfikiro wenji kamtuje hadisiyo shai hambu pia ngamjwa hadisiyo usiku mwangoni mwa usiku asumani wa yakaulila yimjufumo wahe hambu habiribo mwangoni heshia wa asumani alilao azalibu alilao asumani mbabahe jawo azali mbabahe ewa yimjufumo la hambia bo aza asumani do yi ambabahe rangu wala mjufumo hamba waza mwana woisho shetwani shau shetwani wahahe ngujorume Komori uwo mjufumo wahe hambu ya kausifu azali woyalo mtiti besekata ho yatimizi mwaha hakausifu asumani bahaye wala mjufumo la hamba ukaya bwaza engo shoshe mbio yisho uwo shetwane mwanaho uwo shangu joruma Komori bahimri ya sufulani mri ya tutimizi akili wakati nambia atojorenda ya watu hari hadisiyo na warejei mtuje hawe hambu wajoi hunrabu ezabili azali tiparu hambia ukaya riuhambia uziembi
bwasumani bwasuma tahadharisha rihurudisha kisilamu uharaya eni hamba urenzi ngomredo adui eni hamba ngorendo zitonjema ngomuhafu eni adanza heze mia yarongowe yashanje nongo hali kadhalika ebangeti yomridi hadisi na hambio kaya nguna hwenjezize umuri mle ukeja Firauna uchiparore njema hata yaumul qiyama sha koyakana mali rahana Firauna koyakana mvu rahana Firauna koyakana jila hezi rahana Firauna shangungu jojailia zefio za renga Firauna zihurenge utiole utidziwa eni mmea ujohe ya Komori ujo uhunde yabo hei ulo mjabari hama Firauna ulona mapesa hama Firauna ulona wandu hama Firauna shamgwa ujelie zefio nuhayati Firauna ya urumia hataba hayatuola yatudziwa ukehamandawe hina mmea ujoja Komori uhunde yabo ukele foto udamba wide azali wide raisi ya kaya kuna udziwa hu hanza rabbil alamina wa ila akhirul aya. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Jenam na ikawa ngamuona haba hainu emikiro uyo isailemewa abangeyo ni sawo kaya kabati hindu soulemewa illa Mwenyezi Mungu haechede do soulemewa shahaina hindu shahaja shoulemewa wala shoulawa yo risala na kanza nirenge banu nitekeleze hosonu male janvi nane mhuwa halo ikao kukansi haba hainu endese Komori ajenu Komori yo yotsia hao haweche shayo biro nada muwenchi ebwenge tarehe hatu sonsi pangarwa kaya haina mndu mrenda mbiduniani kada paro hisandro haina mndu mwenza mvu za urenda nai kada paro hisandro shangarwa ukaya o mwiswa haho rawe rwaruka hudungo dingoni mwesheleba jana bakamndu yabo hamba harende nai hata leo karja hundra zena hizo illa baadhi za wandu ambao warende nai ekofura haya kada paro sandro kati zero emruo wandu wa hahe wadungwa waremwa hata haba hainu wangula abo ngarongo zao ndo ngarongo zao belu hitwa shabwe ngarongo zao jamanda onsipa kaya maudwe kathmani hasiwa wadroba kishanda nyi kana usiwa mtawe eze bahari ngardo uzire ngari zizunguse wanadamu wa mbirlieni hata mpaka rimrengeni rimhanseni ajenu rani rwandu wao mahakama hatunani ajao kanga mrongo hajikalo skole woyinu ngamina haki kamira ya Mkomori ni tabi hao sijahunu ngamtabiho ho hatu ngatabi hao kasabando hatu wa Komori leo hanto ajenu hamba hendura hula wa Komori leo hanto ajenu hamahakama mai wa Komori leo hanto ajenu hatabwe kangwa zionao za nafsi na wathmani haina usiku ngao yabo ngao tumautozina rawera le dabala mrumsha haho shang ngari muhensi zao ni nchea ngari mlindaoni sonti pia wa mwisho watu pia Komori ekalo ngarongo banu ngabwarongo makaya kamsihi wa Komoro ntipa uti sawa nja harma arulunzima rizala harma arulunzima shasiti sawa haso ntipia bahata hodungoni mwangu mwana wandu walwa ntipia siwa Komori rirongo lugashi Komori shaizungo za hatu neze sura za hatu nemaji hatu eti sawa yabwele wo wa Komori wontipia mbakangwa tabi hao shebakisha kaya wasasanyiwa yabo karna ujwa fanrongo hakari sasanyiwa Komori yeti hamandeze sizindwa jina bona mbahano kwa utawa wanatoka kansema behewa wajiprepare wa wana she Komori yo hama ichea ebwenge haina usiku ritwa hunda shwabaha haina usiku ritwa hunda shwabaha rawe rele jamvila ha wallahi aminini lao wallahi aminini lao wallahi aminini lao kamna wona khairi duniani hunu rekangani hai rekamfungwa bahati ndekamfu Mwenyezi Mungu ndamhukumu shaka mnoka hai duniani mwone njema duniani raili yezirengwa ni wanansi wanzao yensi wenza hikma abwezi kanzano ni sendrongo hindi mregensi ya hatu ngamwende sawa ajenu hanzaya
le beberulo yabo e director onikori njini ko hata lokali jurongoa ngamsubutinu hambe ukaya kweli nswali kadongo ho wingunu hosiha ye maji yasiha ho wingunu ngamu yafanya rongo hindi boko ngabo maji yasiha Komori ngarifaho hata buya maji yote banu kwengeta rongo zinji kefenso hole abotikandano hambe ukaya jua heli rongo za wa Komori baheni ya jabo wotinde wa handasha maulana hakabo hazamba ukari pia kilo ya ubu hena mri ya jadunga hodungoni mwa Firauna yotona nungombi hazamba haka Firauna Mkomori azadi imamu ai namnisami de imama hofu jari Athumani wa zima benge ngari mwambiane ukaya karna humba ni nafasi na sikari turongwa haji la nafasi shasi wa nansi ikawa ngari tabi hao ritabiha ngasiban haina kasjondeshwa baha ngardo udibia hazarba wala karna ura hata mtutoka uyonsi haina mtutoka uyonsi unoka mhara na reje dingoni shasisi risaritoa uhara wa kinansi ritoa uhara wa kimji ritoa uhara wa haina mtutoka ntipia shareparisa mzima baike da hunu leo reparisa mzima ngardo humwedesa baike rdo utola jana mmono manifesta toka ufanya habari woma nazalo hunula mahamengo mitsana minane hatola henza hekale uriwa mduhunu ritolwa kabati shakashe hena katyo parisa adu mzima rekanda hunu rikandiho hena mwanansi ya parisa adu mzima karna humba nafasi yewengeye namjue heli mwendao namjue kaya Komori hatu sonti namtema bazo leo bahimaudu mtita intervasio namtema bazo hata ya Komori muyangamize sha maudu wanansi wa Komori maudu anzawe Komori maudu anduwe kango tayari nsi hao ezungoza hao zende ne malia hao wende hasa mude Komori ngwadwa ujayabo na singa na mwaka we nusura Mwenyezi Mungu karibu nusura Mwenyezi Mungu karibu uridine lizeti na letoefa la Komori lauka haina wakati ikao riwasili harma tabu hamadazin mafundi wana Afrika ikao ngwa jumotso eneza aya ikao kaswali kaneze rongozilo leo ngari mwambia ni ukaya Mwenyezi Mungu harambia harmwe aya haya ukaya yeka nusuru taifa lo harma tabu na mashaka illa wanadamu wao wakau heransi ngari down slavery kauha ayo haina usiku moto zamba hokauha hatu ngamdoka ya mpake mishinzi ya kansi izilumwe Mkomori ya kansi angamiza mwana Mkomori mpaka ihobolwa ikakeja hobolwa kabati mwendo usoni wa Komori nano mkonso wa milanati ngardo huhoboa yeduka hanza mgudro hufa osoduka hanza mgudro hufa cha wallahi vanuru lebano abahainu mahamengo mine na mfukare ya Komori tujusiansi hasiwa mwende milanati ya tuamvu noenza shonga wao ngardo huhoboa reka mwanza reka kamjanza shemishinda ya milanati ngamonani mlo hunu Faransa yensinu idevelope ha yotiada lotindo handa Mkomori lotindo handa duniani wandolola nao direnge ukaba nulolana anyende tobya shikomori ba hulolana yende activity Komori duniani bwa activity zinji activities entreprise za waha activities za entreprise za utahazefi za utahalebundo za utahonono zonti piasha lehateka zemvuza hatonsi pia mpaka ndrongo za husulola bahi ngariza mbao haji ku yeudoka utabiha na tabihe cha wallahi mwanansi ngutabiho imdaze Mkomori ngutabiho homshinzi wahansiwa noazewa hatu wakatwa mvu ne mtawalifu remakadri wa shizungu remakadri wa sharabu waungulwa ezisikitishao de mrambo hafana ekonomi ya jaringeze maliza haheneza ho wanansi yangamiza hasa mudo mshinzi huo bahinga rudwa huhoboa ikarundu nafasi ikakarja hundra Mwenyezi Mungu ngariba mruho hata Mwenyezi Mungu yema haijao hiyo champaka uhobolo mshinzi unu rudwa hundra rais wa za kweli na mahakama za kweli na mkonsi wa za kweli na akiba za kweli. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwana Masedi Yasin tafadhali. Mwana Abdurazaku akarongoze mafundi ikawa mafundi ujaramba itakullahu na mre Mungu bahi kufunga tsumu ulaluza ramalwani ngwambye mru lotsumuri kafunga tsumu hanja msiri na mru ya funga swala bala unyamu amulakalo swali hazaba ba'an Abdurazaku ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'a
fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wal. Mwenyezi Mungu kana ubadilisha hazamba banu hivi mafundi akamrengeza ukaya Qur'ani miyambao sharabu webiba Isa wanrwa jina ika kwa jabira mlango wa shio hau wabirisha kwa tswira mbua ya ukabwe izo ndongo ganyina akli gamnadau jize shanga mjwa utsatsaya harmwa izo ika wiladi mzambe nado uziro handani fundi eka kamuhara sha ya wanza nsitawe akaya dizo vanu bonsiju vanu ngasinamrika watundao zerezo ngo vanu ngwarangaliao akavan raima vanu serikali tsainu ariva uso vanu hakandwarinike ruhusa hiyo yabo serikali wanu wazungu wanu izo ramba vanu watundao ndo Zambia wanrikao warike ruhusa rijerime vanu sa wanu vanu haizo kwezi. Comme à l'accoutumée, nous sommes ici à Bellecour. Nous sommes ici à Bellecour afin de manifester, afin de maintenir notre manifestation dominicale. Cette manifestation est dans le but de nous indigner contre le régime tyrannique, le régime illégal, le régime sanguinaire, à la tête duquel Assoumani Azali, un régime qui est appuyé par la France et autres pays. Là, quand je choisis, écoutez-moi, regardez-moi, là, il n'y a aucune insulte là-dessus, mais c'est une vérité absolue. Un pays qui a une relation avec la France, qui a signé pas mal d'accords de paix, de tranquillité, de diplomatie, de je ne sais pas quoi. Et là aujourd'hui, depuis 3 ans, nous ébondons ces places publiques. Marseille, Paris, Lyon, Nice, Île de la Réunion, Sénégal, ou un peu partout, pour protester, pour rejeter le régime appuyé par la France. La France témoigne, mais la France reste indifférente quant à nos revendications, quant à notre indignation. Alors, avec ce comportement, avec cette mentalité, nous ne pouvons qu'accuser la France de responsabilité, de complicité et même de quoi? De culpabilité. Notre pays, les Comores, est émietté. Notre pays, les Comores, la population nage en eau trouble. C'est un pays qui a été réputé de paix, de stabilité, de tranquillité, de fraternité, de mœurs. Et même les us et coutumes sont anéantis. La pudeur est attentée. Je ne parle pas de l'économie, je ne parle pas de l'éducation, qui sont presque inexistantes. Mais la France a une grande part de responsabilité quant à l'anéantissement de notre petit archipel, les Comores. Nous savons très bien que si la France se laisse engrapper aux Comores, si la France appuie ces dictateurs d'Assoumani aux Comores afin de sucer le sang de Comores jusqu'à ce que ce peuple tombe inerte, c'est parce que ce pays regorge de pétrole. Et on sait très bien que la France aime les intérêts, n'aime pas l'amitié. Il n'aime pas l'amitié, il n'aime pas la fraternité, elle aime les intérêts. Donc, les intérêts qui sont là, le pétrole, et tout, pour que ça lui tombe, voilà, dans les mains, pour que ça soit exploité par Total, par tout cela, il faut qu'il maintienne Assoumani Azali au pouvoir. Quelqu'un qui marche sur les têtes des Comoriens, quelqu'un qui démolit l'État comorien, quelqu'un qui ne respecte pas du tout les valeurs les plus élémentaires de l'homme. Cela fait 4 ans, depuis 2018, 4 ans pile, depuis 2018, que l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi est indûment incarcéré. Jamais dans le monde, jamais dans les livres de droit, jamais dans les paroles
des hommes de droit une détention, ou disons mandat d'arrêt, de dépôt, qui va au-delà de 4 ans. Et là, on entame aujourd'hui la 5e année. La France est la pays de droit. La France est la pays de démocratie. La France est la pays de justice. La France vit très bien, cautionne très bien ce malheur, moment où cette France avait reçu Sambi quand il était président, a été reçu par Sambi quand il était président, a signé des accords avec ce Sambi quand il était président. Donc, ça se voit très bien que la France ne se préoccupe que par ses intérêts personnels. Tout comme l'Arabie Saoudite, tout comme les Émirats Arabes Unis, des pays dont la joie c'est de voir les Comores disparaître. Des pays dont la joie est de voir les Comoriens en guerre, dresser les Comoriens les uns contre les autres. Maintenant, tout le monde meurt de faim. Ça n'a jamais existé aux Comores. Les Comoriens sont un peuple fier. Les Comoriens sont un peuple d'amitié. Les Comoriens sont un peuple quand même de fraternité. Aujourd'hui, ils meurent de faim. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, soi-disant, entre guillemets, parce qu'il est illégal, il est illégitime, un chef d'État qui est rejeté par son peuple, disons très bien, parce que ce qu'ils vont dire, que voilà, il est là jusqu'à maintenant, c'est normal, parce que quand un homme s'assoit au bout de fusil pour faire peur à son peuple, quand un homme désarme les officiers et garde les armes chez lui, là, le peuple se résigne. Et là, sachez très bien que nous prenons acte de ce qui se passe aux Comores. Les unes des décisions qui seront prises, la révision de relations entre les Comores et la France. Il va falloir une révision, quitte même à les couper, il peut en avoir, pourquoi pas? Parce que maintenant on voit très bien comment les pays du monde se cherchent, les pays du monde s'entretiennent. On voit très bien toutes les colonies anglaises, portugaises et autres s'autosuffisent. Et en ce moment, toutes les colonies françaises restent toujours sous pied. Donc, sans aller trop loin, parce que aujourd'hui, quand on tient ce genre de discours, de révision de la relation entre les Comores et la France, entre les Comores et certains pays, c'est parce qu'on en a ras-le-bol. C'est parce qu'on sait très bien que c'est la France qui a maintenu Assoumani Azali au pouvoir. Et Assoumani qui fait tout contre son peuple pour avoir de la thune, pour rester au pouvoir pendant longtemps. Ceci a été fait le lendemain de la proclamation d'indépendance en 1975, mais c'est passé inaperçu. À ce moment, les Comoriens ont appris. Les Comoriens sont conscients. Les Comoriens ont besoin de se suffire et de s'autosuffire. C'est inconcevable qu'un pays qui a 45 ans d'indépendance, 47 ans, n'a aucun discours, ou disons, le régime, les responsables de ce pays n'ont aucun discours que là où ils peuvent trouver un sac de riz pour nourrir leur famille. Ce n'est pas le peuple, c'est leur famille. Donc, je m'arrête là, aujourd'hui, en disant que tant que ce régime est là, on ne va jamais, au grand jamais, disculper la France de responsabilité, de culpabilité de tout ce qui se passe au Comores. Je vous remercie. Merci Seyd Yassine, merci la team, merci les abonnés de notre chaîne. C'est ainsi que s'achève complètement notre manifestation de ce jour. C'est en tout cas le 4 septembre 2022. Vous avez bien suivi avec
une attention particulière les discours qui ont été prononcés par les interlocuteurs, des discours qui ont été clairs, concis et même significatifs, des discours liés directement à l'actualité qui provoque actuellement aux Comores, une actualité qui est riche en difficultés de tous bords bien sûr, notamment ce qui fait la une actuellement, c'est la famine. C'est pas la crise, c'est pas non plus la pénurie du riz comme on le dit, mais une crise généralisée. Il y a la crise aux Comores avec en toile de fond, avec une voie lactée qui se manifeste par la pénurie, une forte pénurie, une crise qui bat son plein, avec en toile de fond le riz qui manque un peu partout. On crie haut et fort la famine, on souffre, on croupisse la misère. Et voilà, ici et là, notamment dans l'île comorienne d'Anjouan, là où des papas, des vieux de 75 ans, et même, voire même des enfants, hommes et femmes, se traînent un peu partout, notamment dans les rues de la capitale Missamidou, qui appellent au secours, au secours. Donc, les discours ont été riches, et plus particulièrement, ce dernier qui a été prononcé par Said Yassine qui a pointé du doigt la France, un doigt, disons, accusateur. La France, un pays qui se dit démocratique, un pays des droits de l'homme, de liberté, et qui y a une forte mainmise dans notre pays, les Comores. Donc il accuse la France d'être responsable, il l'accuse d'être coupable, et puis tous les mauvais adjectifs du monde, ils ont été accusés en présence bien sûr du gouvernement, parce qu'il y a la police qui a été là, et il y a encore les services secrets, les services de tous services qui étaient juste à côté, qui suivaient de près notre manifestation. Voilà ainsi que s'agit complètement notre émission, notre manifestation, et prochain rendez-vous donc la semaine d'après, parce que le dimanche suivant, le dimanche 11, nous avons une grande réunion qui va faire disons, un aperçu général des activités et puis des perspectives. Voilà. Comme vous voyez, cette place est une place qui a été inondée par des marées humaines de tous bords. Mais maintenant, certains pays ont eu grande cause. C'est le cas du Mali, de la Biélorussie, de l'Algérie et pas mal de pays. Et maintenant, restent les Comores. Et bientôt, on aura gain de cause, Inch'Allah. Merci et tenez-vous bien.